بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن ي... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأفتتح هذا الدرس بإذن الله بالحديث الذي ذكرته آنفا في أحد الفيديوهات، وسأبدأ بهذا الحديث وتفصيل وإسناده، ثم أبدأ باللغة الفرنسية وبعدها يكون اللغة العربية. فلا تحيدوا على شاشاتكم من فضلكم، لأن سأبدأ باللغة العربية شيئا قصيرا، ثم الفرنسية، ثم أعود للعربية إن شاء الله. حديث اعقلها وتوكل. فقد ذكرت أنه من قبل أنه حديث صحيح، هو بالفعل حديث صحيح بشواهده. فهنا سأتطرق للحديث بطبيعة الحال وماذا قال عنه العلماء، ولن أتطرق لمن قال أنه ضعيف، بل لمن صحح الحديث أو حسنه. فأخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري من أهل الحجاز، مشهور، مأمون، صحيح، ابن حبان. قال زين الدين العراقي في تخريج الإحياء: حديث اعقلها وتوكل أخرجه الترمذي من حديث أنس. قال يحيى القطان: منكر، ورواه ابن خزيمة في التوكل من مؤلفات إمام الأئمة، وقد أشار إليه في كتاب التوحيد. وقال ابن حجر في الفتح: وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد. وقال العجلوني في كشف الخفاء: اعقلها وتوكل، رواه الترمذي عن أنس وقال غريب. ونقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه منكر، والبيهقي وأبو نعيم وابن أبي الدنيا عن أنس أنه قال قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني الناقة. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والقضاعي في مسند الشهاب ابن حبان، وحسنه الأرناؤوط وأبو نعيم أيضا عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل القائل عمرو: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. ورواه الطبراني عن أبي هريرة بلفظ: قيدها وتوكل. وقال النور الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة. يعني أن مجموع الأسانيد تدل على حسنه، وفي كثير من المواطن أنه على صحته، فلذلك فالحديث صحيح. عقلها وتوكل باتخاذ الأسباب. Pourquoi je vais commencer en français dans cette conséquence? Pour une simple raison. La situation, elle est en train de s'aggraver, même si ce qu'il montre dans les médias, il n'est pas à 100% réel. Il y a de la panique, le monde est en train de s'effondrer, et c'est une réalité. Mais il ne faut pas oublier la miséricorde de Dieu, puis en même temps d'être vigilant dans cette période, surtout cette période de 2 semaines qui viennent. Pourquoi? Parce que le virus il est en train de s'étaler dans le monde entier d'une manière incroyable. Et qui veulent revenir à réouvrir le confinement, malheureusement, c'est une mauvaise situation. Et puis,
la décision, elle n'est pas à sa place. Pourquoi je parle de ça? Pour que j'enlève la responsabilité sur mon discours le jour du jugement. Et je parle de la situation comme elle est. Oui, la situation est difficile, mais il faut avoir deux piliers énormes. Que malheureusement, les deux, ils sont en division, ils sont déchirés. La religion, puis la science. Puisqu'ils ne veulent pas se rassembler, ça donne ces résultats catastrophiques. Puis, on ne peut pas les diviser. La religion et la science, ils se forment qu'une seule source. C'est la source de bon créateur. Puis malheureusement, il y a comme une grande guerre entre les deux mondes. Puis chaque personne qui parle religion, c'est devenu comme s'il parle de crime ou c'est pas humain. Et il est hors réseau. Mais en réalité, la religion, c'est le réseau lui-même. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné toutes les solutions. C'est pour ça que, malheureusement, les gens qui veulent attaquer l'islam montrent que l'islam, il n'a pas rapport à ces situations, malgré que le prophète, alayhi sallam, il a parlé d'épidémie, il a parlé des confinements, il a parlé de tout ça, puis ils disent, pourquoi vous nous parlez de ça? Parce qu'il y a un problème du cœur. Les gens qui veulent pas écouter, puis ils veulent pas suivre la voie de la vérité, ils ont un problème de cœur. Puis, malheureusement, ces choses-là, j'ai parlé, ça fait des années, et j'en parle jusqu'à maintenant. D'une manière scientifique, puis d'une manière douce, puis réfléchie. Mais j'ai eu que la guerre, puis ils m'ont mis comme j'étais un Satan, puis quelqu'un qui est menteur, puis quelqu'un qui parle à côté de la plaque. Puis les jours vont faire découvrir que malheureusement ils ont tort. J'aurais aimé que ce que je parlais sincèrement avec les gens, puisque je voyais qu'il était faux. Parce qu'on ne veut pas du mal ni le malheur pour l'humanité. Mais ce que je parlais, il était réel. Et j'ai jamais menti à personne. Mais ils ne voulaient pas écouter. Et ils ne veulent pas écouter. Parce que tellement que l'obscurité enveloppe le cœur, que la vision devient très difficile. Même si vous venez avec les preuves tangibles de la situation, il va dire toujours non. Le problème, c'est lui, c'est pas nous. C'est ça l'inconvénient qu'on vit dans cette époque. Et c'est pour ça. Peut-être que je vais plus vous voir après. Ça va être mes derniers jours. Allahu a'lam. Je suis, alhamdulillah, radi bi qada'illahi wa qadari. J'attends mon heure, ça fait des années. Chaque jour. Et je vis en conséquence. Il faut avoir les deux dans le mizan, dans la balance. Il faut avoir les deux pour avoir une bonne balance. Si un penche sur l'autre, il y a le déséquilibre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai essayé dans toute ma vie d'avoir les deux en équilibre. La vie et après la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre en équilibre? C'est ce que j'ai essayé de voir dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Puis j'ai trouvé que il faut pas être injuste envers soi et envers les autres. Et avoir l'engagement réel de ce que vous savez et du savoir. Mais le problème que les gens, ils veulent que vivre, puis dépenser, puis être heureux. Et ils ont travaillé sur ça beaucoup, énormément, mais à la fin, dans cette vie, il y a eu beaucoup de malheurs que de joie. Par les guerres, par l'épidémie, par
les catastrophes naturelles, par beaucoup de conséquences. Et c'est dû à l'être humain lui-même. Le déséquilibre, il vient de lui. Il vient pas de l'extérieur. Et c'est une réalité qu'il veut pas voir. C'est pour ça que je parle sur le prophète alayhi salam quand il a parlé d'épidémie, qu'il faut suivre les consignes puis ne pas prendre les choses à la légère. Et c'est pour ça qu'il a parlé que la porte, elle est ouverte, même chez vous, avec le confinement à la mort. Mais il ne faut pas se mettre en catastrophe, mais il faut savoir comment la gérer. Regardez maintenant, la Chine, elle est en train de déclarer des chiffres qu'ils n'étaient pas avant. Et elle a menti. D'une raison ou d'une autre, ça ne nous garde pas. Parce qu'à la fin, il y a un mensonge de chiffres. Si c'est fait exprès ou mal intentionné ou mal fait, le résultat qui importe. L'Équateur, elle est en train de faire une chute libre. Les morts dans les rues. L'Italie aussi. L'Espagne aussi, la France aussi. Les États-Unis elles-mêmes, qui est la plus grande puissance du monde. Puis on ne veut pas voir la vérité en face. Nous, on a commencé avec quelques vingtaines ici au Québec. Maintenant, on est rendu à 20 000. On est en train de frôler le chiffre 20 000. Puis on est en train de frôler le chiffre 1000 de morts. Puis ça augmente chaque période. Si on est aveugle à ce point et on ne veut pas voir la vérité en face, puis on ne veut pas faire les initiatives de protection réelle d'une épidémie qui est en train de détruire le monde entier, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'humain, lui-même, pas les moyens. C'est l'humain le problème. C'est la façon de vision. Parce que l'épidémie elle est devenue plus politique. C'est plus question de relationnel humain. C'est question politique purement. C'est pour ça que la plupart des gens qui parlent de vérité, ils sont soit poursuivis, soit en prison, soit maltraités. Et ça, c'est malheureusement parce qu'ils savent pas, les gens de haut placés qui sont dans la politique, que vraiment la situation, elle est grave. Et c'est pas un jeu. Et il faut, au lieu de voir le côté politique, il faut voir le côté humain. Puis, s'entraider comme population et gouvernement sur la situation. رجوعا للأمر ربما لا ألقاكم بعد عامي هذا والله أعلى وأعلم لكن أقول شيء واحد كفانا صراعا كفانا غطرسة كفانا بكاء على الأطلال الله يبين الحق وهذا الحق هو الذي نعيشه الآن أن لا طوائفنا ولا سياسيين ولا متدينين ولا أي حد في هذا المجتمع قادر أن يوقف هذا الوباء وأننا عاجزون كل العجز إلا برحمة الله وأن نتبع ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام في ظروف كهذه لكن للأسف أغلبنا متنطع متحجر منزوي في زاويته يريد أن يبين أن الآخر هو الذي على ضلال وبأن الآخر هو المسؤول وبأن الآخر هو المصيبة ونقيم دعاوي ونقيم سجن الناس ونتهم الناس بالشعوذة وبالسحر وبالمصائب وباللامبالاة أو نتهم الناس بأي اتهامات. المهم أن نخرج من قفص أن نعيد ترتيب أوراقنا. الآن أصبحت حقيقة. الآن الوضع وجب ترتيب وإعادة الأوراق لا من المسؤولين ولا من المحكومين لا من الحكام ولا من الشعوب. وجب ترتيب الأوراق وأن تكون بالدرجة الأولى إنسانية لأن الترتيبات كلها التي أقيمت هذه 10 سنين الأخيرة على الاقتصاد وعلى السياسة في آخر المطاف ستخرج من أيدي من ارتبها لأن الله يرى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ما خطط له في الكواليس السوداء سينهار لأنه خرج من أيدي من يتحكم في ذلك والوضع سيخرج من أيديهم يوما أو بعد يوم
فترقبوا. كل من كان يتغنى بأن هذه الأمور لا تنطبق ولا تصير إلى أصحاب القرار وأصحاب السلطة وأصحاب القوة، هي تخترقهم الآن. الفوضى، عدم التركيز، ثم وهذا الأخطر عدم وجود حلول، لأن الحل الذي كان بين أيديهم سابقا لم يعد صالحا لهذه الظروف التي ستأتي من بعد حين، والذي ربما تترتب عنها حروب، لأن الناس لم يعوا الوضع الخطير الذي تسير إليه البشرية جمعاء. فهو نقطة تحول لشيء آت، نقطة تحول أرادها الله سبحانه وتعالى، تمزق وتدمر كل تخطيطات الإنسانية التي ليس لها علاقة بالبشر، أي بالظروف الإنسانية، ولها علاقة فقط بالاقتصاد وبالسياسة وبالطائفية وبالعجرفة وبالقوة وبالسلطة. هذه كلها ستنهار انهيار شامل تام عما قريب وبعد حين. فربما يتوفانا الله سبحانه وتعالى، فأقول قولي لكي أكون شاهدا علي يوم القيامة أنني بلغت، اللهم فاشهد. إن لم ترجعوا إلى ترتيب حساباتكم يا أهل الدين ويا أهل القرآن ويا أهل الإيمان، أن الخطى التي كنتم عليها ليست هي الخطى التي أرادها الله، وأن الصراعات التي قمتم فيها ليل نهار باسم أنكم تدافعون عن قول الله قول رسوله كانت إنما وهم، وإنما كانت في طياتها مصالح، وكانت في طياتها اقتصاد، وكانت في طياتها أموال، وكانت في طياتها رواتب، وكانت في طياتها سوء نية. كل من أظهر الحق يدمر ويشتت باسم الدين. قد وجب الوقوف على هذه الأمور الآن. كفاكم تعجرفا وتسلطا، لأن الأمر لا يحتمل. وما نشاهده في الإكوادور وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي أمريكا إنما هو جزء بسيط كل البساطة عن واقع مر سنعيشه في الأيام المقبلة، ونعوذ بالله من ذلك. حفظكم الله حفظا كريما، وأسأل الله أن يردنا ويردكم إلى نوره المبين القرآن الكريم. وكفانا أن نبحث عن أن نوقع بعضنا البعض في الأخطاء وفي عدم المصداقية وفي تدمير بعضنا البعض باسم الدين. إياكم فذلكم خطير. وأن نمتحن بعضنا على أساس هل هو على حق أم لا، ما هي عقيدته، ما هي هويته، وما هي طائفته، كل هذه هي سبب ما نحن عليه الآن. والذي بعث محمدا بالحق هي سبب ما نحن عليه الآن، وليس أننا لسنا على الدين، لأن الدين القائم مهما قبلت أو أبيت على رغم أنفك وأنفي هو قائم إلى أن تقوم الساعة، وإلا لما كان دور المهدي أن يأتي بالعدل والقسط. لو كان الدين الذي هو سبب هذا البلاء لقال النبي عليه الصلاة والسلام لأتى بالدين، لجدد أمر الدين، لكن قال يأتي بالعدل والقسط، لأن العدل والقسط دمر تدميرا شاملا من جميع الطوائف إلا من رحم ربي. فاتقوا الله في أنفسكم وتعاونوا على الخير والبر والتقوى، وما أمر به الله علي القدير، ليس لأنه ليس من طائفتك فذلك أنه عدوك. فقد أعطي لنا للأسف ثقافة إن لم يكن معي فهو ضدي. لم نتعلم أن نختلف، لم نتربى على أن نكمل بعضنا البعض. كل يريد أن يستأثر بما هو لديه وأن يأخذ بزمام الأمور، وكل يريد أن يكون قائدا.
هذه علة المسلمين الآن والعياذ بالله. فأسأل الله لي ولكم الهداية، وأن يردنا ردا جميلا، وأن يشفي مرضانا، وأن يترحم على موتانا الذين أصبحوا بالآلاف للأسف مسلمين، وأن يهدي غير المسلمين إلى الهدى وطريق الحق وطريق الصواب، وأن يهدي المسلمين قبل غيرهم، لأن الهداية تنقصنا في بيوتنا وفي ديارنا وفيما بيننا قبل أن نهديها للآخرين. لذلك دعوتنا لم تكن لها صيت ولم تخرج للوجود، 100 سنة ونحن نقول الإسلام الإسلام الإسلام، ورغم ذلك الدعوة كأنها مشعل صغير. الحمد لله أنه لم ينطفئ، ولم تعد يوما منارا يستضاء به، لأن ذلك المشعل لا يريد أن يراه أحد. وهذا خطبنا الآن في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مقاهينا وفي نوادينا وفي كل مكان، في كل مكان بدون استثناء. لا نريد أن نرى الحق لنتبعه، فنرى منه جزءا ونتبع ما تهوى أنفسنا للأسف. وأقول قولي هذا وأشهد أن لا إله إلا الله، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله الهداية لي ولكم، وأن يجمع شمل المسلمين بمسؤوليهم وبمحكوميهم وبحاكميهم، أن يجمع شملهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن يردهم إلى دينهم مردا جميلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.